only 80 pesos. Ayan guys, nilabhan po namin to guys. Mine 1 for only 80 pesos. Ayan, mine 1 for only 80 pesos. Ayan, si Majo. Asan na yung pangsulat natin? Majo, walang ballpen? Hindi, ako na muna. Hindi, dito muna. Sige. Majo, yours na to, Majo. Ni-ash na lang po, ni-ash. Ni-cash na lang. Plastic. May plastic tayo, di ba? Plastic bag. Majo. Majo, pa-message na lang po. Pa-message na lang po sa ano? Kay Ate Joy. Kay Ate Joy na lang. Tapos papasend ko na lang yung QR namin, Gcash or ano, bank. Pwede yung transfer na lang. Majo. 80 pesos. Wait natin. 80. Next. Okay. Eto guys. Ganda nito. We play bad. 80 pesos na lang din to guys. 80 pesos. Small din to, small. Ayan. Mine 2, 80 pesos. Mine 2. Mine 2, small size, 80 pesos. Mine 2. Ayan. We play bad. Mine 2 small, 80 pesos. Mine 2. Small size, guys. Mine 2. Small size. Mine 2 for only 80 pesos. Mine 2 for only 80 pesos, guys. Imayin nyo na to. Mine 2 for only 80 pesos. Murang-mura na yan, guys. Okay po to, guys. Hindi po to brand new. Ayan po. Small size po siya, guys. Kasya din naman siya sa medium, pero mas magandang fit sa, sa small. Pero kung fitted, si medium, medium yan. Small to medium to, guys. Small to medium. Mine 2 for only 80 pesos. Mine 2 for only 80 pesos. Ayan, guys. Small to medium. Mine 2 for only 80 pesos. Mine 2 for only 80 pesos. Let's go! Imayin nyo na to, guys. Mine 2 for only 80 pesos. Small to medium. Mine 2 for only 80 pesos. Small to medium, guys. Ayan po. Matangkad po yung manikin sa akin, guys. Mine 2 for only 80 pesos, guys. Mine nyo na po to. Murang-mura na po to. 80. 80 pesos. Imayin nyo na. Mine 2 small to medium. 80 pesos. Mine 2. Sabi dito, I am one of the bad fight. Ay. Mine 2 for only 80 pesos. Small to medium. Wala? Walang may gusto nito? Mine nyo na. Mine 2 for only 80 pesos. Mine 2 for only 80 pesos. Small to medium, guys. Ay, sa puto siya sa live ka. Makimine siya. Magmamine na siya. Magmamine ka. Tita Amay. Mine 2 for only 80 pesos. Small to medium. Small to medium, guys. So, 80 pesos lang. Small to medium, 80 pesos. Wala magmamine. Basta ito, number 2, ha? Number 2. Mamine ka, Dara. Kaya iyak mo, ano? Display. Tape. Number 2, guys, to, ha? Number 2. Nag-mine? Majo, minain mo to? Really? Ay, mine to Majo ulit. 80 pesos. Let's go. Payment first po tayo dito pagka isi-ship na po. I-ship na po to bukas. Agad-agad. Majo din? Or pwede mamaya, isasabihin ko na, i-check out nyo to mamaya. Makikita nyo sa TikTok shop namin yung pangalan ng nag-check out. Then, 0 naman yung ano doon. Then, check out nyo na lang. Okay? Ako na yung okay. Basta, i-cash po tayo or bank transfer. Majo. 80 pesos. Okay, next tayo. Next. Oy, H&M. H&M. Okay, guys. Ang size po nito is XS. XS.
XS. Ayan. Sige, 80 pesos na lang din to, guys. Ah. Yan, 80 pesos na lang. H&M. M&H po. M&H. Ano to? Size na to XS pero fit to hanggang medium. Kasya pa nga sa large to eh. Ayan, mine. Mine 3 for only 80 pesos. Small to medium. Mine 3 for only 80 pesos. Small to medium. Ayan, mine 3 for only 80 pesos. Small to medium, guys. Mine 3. Ha? Anong ilaw? Mine 3 for only 80 pesos, guys. Mine 3 for only 80 pesos. Small to medium. Mine 3 for only 80 pesos. Imahin nyo na to, guys. Ay, thank you, Muscle. Guys, mine 3 for only 80 pesos. Mine nyo na, guys. Small to medium, mine nyo na. Mine 3 for only 80 pesos. Mine 3 for only 80 pesos, sorry. Mine 3 for only 80 pesos, guys. Wait lang, sasend ko to pala. Wait lang. Wait lang, guys, ha. Wait lang. Wait lang, guys, ha. Small to medium. Mine 3 for only 80 pesos. Small to medium. Imahin nyo na po ito, guys. M&H po siya. M&H. M&H. Mine. Mine 3 for only 80 pesos. M&H po. M&H. M&H. Dali, ang ganda nito, oh. Oh, malamig pa sa balat. M&H po yan. Mine 3 for only 80 pesos. 80 pesos lang po to, guys. Imahin nyo na. Mine 3 for only 80 pesos. M&H. M&H. Mine 3 for only 80 pesos. Small to medium, guys. Mine 3. For only 80 pesos, meron ka ng M&H. M&H po to, guys. M&H. Small to medium. Imahin nyo na po. Mga madam, mga boss madam. Come on. Mga maret pare. Imahin nyo na to, guys. 80 pesos lang po ang ating mine 3 for only 80 pesos, small to medium. Ngayon kung wala, sabihan nyo na lang, palikan nyo na lang ako. Basta number 3 po to, ha. Yes, nakakapagod ang online selling pero okay lang. Mine nyo na, guys! Hey, number 3 po to, guys, ha. Number 3 po to, ha. Sa mga magmamine, 80 pesos lang to. Number 3. Ayan. Ay, mine 3. Majong! Yay! Thank you, Majong! Thank you, Majong! Si Majong lahat nagmamay na. Wala kang iba magmamay? 80 pesos. Oh, Majong. Ito naman, guys. Ano to? Ay, maganda to, ah. Hala, kamukha ni Ate Joy din. Ay, di. Hala. Kahubog ng mukha ni Ate Joy, guys. Ang ganda nito, makapal. Ang ganda klase, 100 pesos to. Diba? Ang ganda, oh. Mine 4 for only 100 pesos. Small to medium, mine 4. Pero kasya to sa large. Tingin ko lang. Pero medium na lang. Ayan, mine 4. Oy, si Meng. Nauna na si Meng. Meng, pa-message yan. Ay, puta si ate. Ano pala to? Ay, si Tita May pala to. Ay! Sige, yours na. Bayad, ha? May tubo. 150 na lang sa'yo. 150 na lang sa'yo. Ay, 100. Dali. Libre na daw ni Tipan. Wait lang. Okay. Ming ka pa. Ming. Number 4. Meng. Meng. Meng to, ha? Meng. 100 pesos. Thank you, Ming Ming! Thanks. Ito, next.
Ito guys, ano to? What's up? What's up, men? Ganon. Ito guys, 100 din po to. 100 pesos. Napakaganda nito. Unahan na lang talaga. Napakaganda. What's up? Makapal ang tela. Mine number 5. Mine 5 for only 100 pesos. Napakakapal ng tela, guys. Kasya to hanggang large. Small to large. O, medium to large. Kasya yan. Yung mga nag-oversize. Ayan. Pero sa large, fit na fit to. Mine 5. Mine po. O, si mabait to. Si mabait. Akin na yung take. Nauna na. Yours na, mabait. 100. Si mabait to. Si Ming. Okay. Okay. Mabait. Number 5. $100 up. Okay. Diba, Sarah, iyan na to. Oh, next, ito na ako. Maganda rin to. Sinasabi ko sa inyo, unahan na lang. 100 dito. Disney! Oh my God! Disney! Ah! Disney to. Ah, mine, number 6. For only 100 pesos. Mine, number 6. For only 100 pesos. Fit siya, ay medium size po siya. Nakalagay, medium size. Ayun, Meng! Yours na to, Meng! Ming, 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 Ming! Yan, o, guess. Yours na to, Ming, Ming. Number 6. Dawing nga na. Meng! 100. Nakakatong na. 100 na. Mine 6. Alam niyo na kung anong number ulit yung susunod. Mag-ready na kayo. No to bogus buyer, ha? Karma is real. Okay, ito naman. Kano to mga to? Uy! Uniqlo! Oh my God! 110! Murang-mura na to. Diyos mio, Marimar. Size large. Mine 7 for only 100 pesos. Mine 7 for only 100 pesos. Oh my God! Uni! Oh my God! Ayan, size large. Mine, number 7 for only 100 pesos. Uni siya. Oh my God. Gusto na. Oh, Majo! Yours na, Majo! Yay! Napakabilis ang finger mo, Majo. Let's go. Okay. 100. Bakit pansin ko pahaba? Nagpahaba yung tape. Feeling ko mauubusan ka na ng tape ko. Napakahaba. Number 7. Meron pa ba tayong puting Majo. Ayan, Majo. 100. Ayan, nakasulat na. Oh, alam niya na yung next code. Number 8. Maganda to. Ay! Unahan na. Ay, naku! Ay, dali! Oh my God! Ha? Oo. Guys, dahil ito guys, napakaganda na ito guys. Sobrang ganda. Ate, amin. Maned! Guys, 150 to ha, 150! Mine! Pero wait lang, hindi to number 8 ha. Hindi, number 8 na lang, sige. Ate, amin, maganda yan. Bilis Guys, ako. ano to guys? Paanang manok? Ano yun? Paanang manok? Mine 8! Mine number 8 for only 150! Mine 8 for only 150! Come on! Mine 8 for only 150! Come on! Meng! Yay! Ming! Wait, dapat meron dito ano dahil sa likod ha? 1, 2, 3, go! Yours na to! 1, 3, go! Ming! 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 Pag meron mag-ano. Pag may nag-check out, may dance sa tayo dito. Wala bang sounds? Meron. Nasayo kami. Meng! 150 to ha? 150. Ano to? Magdalagay tayong budots dito ha? Ano to? Number 8. Okay na yun. Wait lang. Budots, budots. Budots. Tumanawa mo na tips. Baka maano tayo. Budots. Kunin na tayo. Sige na, magaling na. Namin yan. She's an earth sign. Thank you, Ming Ming! Magdadrop pa yan, oh. Magdadrop. Magdadrop pa yan, oh. Oh my God! We don't take ourselves too seriously. Let's go! I like authenticity. Wait, ito. Ay, 100 to, guys. Ano to? Yung may parang kilay. Ano? Ito, guys. Ito, my number 9 for only 100 pesos. Ayan, medium to large.
Ayan, medium to large, guys. Mine number 9 for only 100 pesos. Mine number 9 for only 100. Oh. Ha? Hindi, ano to suot ko? Ano? Oo. Ay, ito? Oh, maano lang to. Mine number 9 for only 100 pesos. Mine number 9 for only 100 pesos. Bakit hindi nagtutunog yung emergency na tong budots na to? Hindi na. Bye na guys! Bye! 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 Baka hindi na. Ganda Ay, guys, pag-isa oh. lang. Asa Ang ba? ganda. Mine na, Sa mine. iPad ko? Saan naka-charge? Asa na si ano? Yan ako, ay, hindi naka-charge pala. Asa kaya Type-C? May Type-C ba? Mine mo na, Ming! Ming, Ming! Mine na, mine. Ito yung charger ni Cassie. Ayan, asan? Ay, hindi ano pala. Or si Angelica. Connect natin sa, ano, Ito. yung Bluetooth ni, ano. Ayun. Open, Long press mo lang yung bilog. Wait Saan? lang, guys, Ayan, yung speaker na yan. Long press mo lang yung bilog. Yan, okay. Ayan. Wait lang, guys, Kailangan may sounds tayo para masaya. Ha? Oy, sino nakakonect dito? Ha? Oy, sino nakakonect dito? Bibe, mag-disconnect ka nga. Dito sa speaker mo. Wait lang, guys, Kamay ni Ate Sarah. Bluetooth cancelled. Wait lang. Ano kasing ano neto? Timex. Wait lang, guys, Wait lang. Ano bang ano neto? Bluetooth neto? Power off. Ano pangalan ng Bluetooth neto? Power on. Enter to Bluetooth. Enter to Bluetooth. Okay, sige. Di ba to XM19? Bluetooth connected. Connected. Sino kumonect? Tangit. Tinalo. Sino kumonect? Kumonect ka? Sino kumonect sa inyo? Ay, pasuyo nga yung ano ka-tips yung Android. Ayun ba yung Android? Baka ako pala. Naku. Hindi. Alam niyo ba guys, nakapang gym ako. Saan ba yun? Ba't wala? Ayoko na nga. Ayoko na mag-speaker. Yung speaker na lang na malaki. Speaker na lang. Speaker na malaki. Dito na lang sa loob. Wait lang guys Wait lang po. Diyan lang kayo. Wait lang po. Kukonect lang po. Mag-disconnect yung nakakonect sa Bluetooth na malaki. Pa-disconnect. Wait lang everyone Ay! Meron na ba nag-mine neto? Wala pa bang nag-mine? Anong number na kasi to? Mine. Anong number na yung huli? 8 na. Oh, mine 9. Mine 9 for only 100 pesos. Mine 9. Medium to large. Mine 9 for only 100 pesos. Mine 9. Mine 9, guys. Ayan, guys. Medium to large po siya. Mine 9. I-mine nyo na po. Ano na sila? Nag-disconnect? Naka-open yan, hindi. Sarado. Ito ko na ilagay. Sige. Mine 9, medium to large. Ayan. Saksa ka ba din? Diyan na lang. Wala na dito Pag hinubad ko tong t-shirt ko na to, guys. Nakapang gym na ako, di lang natuloy. Okay na. Ano kasing pangalan ng ano na yan? BTS. BTS. Sino nakakonect? Ayun. Yan na. Okay na. Yan na. O, pamain nyo muna tong mine number 9. Iihi lang ako. Budots. Mine number 9. Mine na guys! Guys, Guys, na po. Magkano to, Babs? 100. 100 lang. Guys, 100! Lagyan nyo na ng tape tapos number 9, gano'n. Number 9! Mine na guys! guys. For only 100! Let's go! Dito ka, ay dito.
Ang magmamine! Sinasabi ko sa inyo. Medium to large yan guys. 100 pesos. I-mine nyo na. Next, Irolyn, mine nyo na guys. Maganda yung tela oh. Mine, guys! Asan na yung magmamine? 100 lang to. Guys, wala rin lang. Sobrang ganda ng tela, guys, oh. Medium to large. 100 Mine, pesos. guys! 100 pesos. Only. Yan na. Mine nyo na yan. Mine nyo na yan. Murang-mura yan. Hey. Hey. Ayan si JC. Baka magmamine na yun. Si Mishka. Mine nyo na guys. Tubig mo. Hindi mo naubos? Pag-di mo? Lumatulog pa na ninyo. Mag-mine na kayo. I-mine mo na yan. Guys, so nakapan-gym ako guys, so di lang natuloy. Sayang oh. Napustone. Checking ka lang. May orange up, wala po eh. Bali malaki lang po. Yan na. Tama eh. Yan na yan sa... Guys! Guys, mine nyo na, guys! Di ba, nakikita? Nakapan-gym ako guys, di lang natuloy. Yung gym yung tumanggi sa akin eh. Guys, let's go! Mine number 9. Mine number 9 guys. Mine 9 for only 100 pesos. Oh, wait lang. Dito lang kami palit ako ng tips. Guys, mine! Mine na guys. Mine na po. Isa na, asan yung mine na po? Wala pa. Ay, kala ko nag-mine sa typing. Picture lang talaga yun. Mine guys, 100 lang to. Dali na ba? 100 lang yan, guys. Support. So 140 dito na tao. Wala talaga. Grabe naman kayo, oy. Wala talagang magmamay nito. Balikan na lang kaya. Para mabilis. Kasi wala eh. Basta sabihan nyo lang kami guys kung imamay nyo na tong number 9. Ha, para mabilis tayo kasi matagal eh. Wala namang nagmamay. Or ano ni Pabs? Wait lang, tayo natin si Pabs kasi baka antayin din niya. Taste shine with premium. Toast the jam with your friends and share your favorite songs with the entire squad. Without ad breaks. You can also play your favorite albums in any order with unlimited skips and repeats. Tap the banner to learn more. Walang Pabs, ano na ito Pabs kasi walang nag-mine eh. Sige, Para mabilis. basta number 9. Hindi, game. Hi, this is Red Oliero. Dahil hindi ka naka-Spotify Premium, kailangan mo makinig sa ad na to para sa Ito guys! kailangan mo malaman. Itong next na to is 80 pesos lang po. Nakaka-import. Easy lang siya tapos super entertaining. Yan, large size po, 80 pesos. Each Number episode 10. of funny conversations na may iba't ibang blend ng walang appointments and seriousness. Search mo lang on Spotify. Bago patulog with Red Oliero. Preferred listening hours, bago patulog. Ito guys, let's go! Mine 10 for only 80 pesos. Medium to large. Mine 10 for only 80 pesos. Mine 10 for only 80 pesos. Medium to large. Ay, sorry. O game. Habang sige, ibibigay na natin to. Mine 10 for only 50 pesos. Oh my goodness! 50 pesos! Mine 10 for only 50 pesos. Medium to large. Mine 10 for only 50 pesos. Medium to large. Mine 10 for only 50 pesos. Medium to large.
Ito, 10. Mine 10 for only 50 pesos, medium to large. Ayan na, 50 pesos. Mine 10 for only 50 pesos, medium to large. Wala? O, sige, next tayo ha. Number 10 to guys ha, 50 pesos sa mga gusto lang. Ayan, mine 10 si Kazumi. Kazumi, alam mo ba yung Facebook, ni Ate Joy blow up? Ayan o, yung comment. Pa-message na lang si Ate Joy. Thank you! Ate Joy, pakipin nga yung blow up mo kung saan kayo may message or kahit dito na lang sa Nicknock. Kahit dito na lang sa Nicknock. Okay? O, ito guys. Ito. Eto guys, mine 11 for only 100 pesos. Okay, mine 11 for only 100 pesos. Napakaganda guys. Mine 11 for only 100 pesos. Napakaganda niya na. Kahit XL pero ang totoo lang niya, lang siya, large. Mine 11 for only 100 pesos. Mine 11 for only 100 pesos. Ay, tignan niyo guys. Hanggang likod, ganyan yan. Napakaganda guys. Mine po, okay, si Mabait. Number 11. 100. Okay. So, yours na to. Big Pusara. Thank you! Thank you, Big Pusara. Thank you, Ate Sarah. More, bye. Ano na lang? Okay, guys. Another. Paanang manok. Paanang manok. Mine 12. Paanang manok. 4XL ang size, pero large to XL po siya. Mine 12. Paanang manok. Mine 12. Paanang manok. Mine 12. Paanang manok. Ay, Big Pusara, yours na. Thank you. Thank you, Big Pusara! Guys, payment first po bago i-check out mamaya. Ito yung pinakamaganda. Ito. Gaganda na mga kailangan, Sarah. Ito guys, dry fit. Dry fit, mine 13. Mine 13, dry fit, basketball, never. Stop. Dry fit lang yun na pwede sa dry fit guys. Ay, sexy oh! Maganda oh. Ano sa mga, ano? Number 13. Mine number 13 for only. Sige, bibigay ko 80 pesos! Small to medium size. Mine 13. Madjo. 80 pesos. Okay. Thank you! Thank you, Madjan! Yours na, Madjo. Number 13. Madjo. 80 pesos. Ay, Madjan talaga yan. Ay, nga mag-take ulit. Ito guys, maganda rin to. Mine 14 for only 100 pesos. Yan! Oh, makapalang tela. Maganda. Yan, konting laba pa to guys. Konting laba. Okay, ito konting laba lang to guys. So, alikabok lang to na dumi. Yan. Mine 14 for only 100 pesos. Ito yung likod niya. Medium to large. Mine 14 for only 100 pesos. Mine 14 for only 100 pesos. 100 pesos guys. Mine 14 for only 100 pesos. Medium to large to guys. Payment first policy tayo and no to bogus buyer. Mine 14, medium to large. For only 100 pesos guys. Ayan, payment first policy. Isa-send nyo yung payment nyo later and mamaya i-check out nyo din to sa aming TikTok shop para ma-deliver na sa inyo. Okay guys?
Mine, number 14 for only 100 pesos, medium to large. Okay, next tayo. Kung wala pa, basta number 14 to ha. Medium to large. 100 pesos. Next. Ito guys. Wala. Bangladesh. Wow. Okay guys, dahil raw lang to, pero maganda. Mine nyo na. Mine, 15 for only 50 pesos. Let's go! 50 pesos, guys. Murang-mura na to sa 50. Magandang klase to, guys. Raw. Ayun o, number 15. Mine, number 15 for only 50 pesos. Yan. Mine, 15 for only 50 pesos. Ang size ko nito is... Ayan. Small to medium. Small to medium. Mine. 15 for only 50 pesos. Small to medium. Maganda na ng pink natin sa Ayan. Mine small. Mine 15. Small to medium. Mine 15. Ayan. Si Kazumi. Yay! Thank you, Kazumi! Yours na to, Kazumi. Thank you. So much! More! Ay, eto maganda to. 1,000 pesos kada buwan nang nasa bahay lang. Okay. O rin, hindi naman wala. Hanggang XL kasha to. Pero kung gusto mong matawa, Mine 16 for only 100 pesos. tulad na sa Mine intellectual 16 sa mga mahilig mag-oversize. Mine 16 for only 100 pesos, guys. Mine 16 for only 100 pesos. Ayan, large to XL. Large to XL, mine 16 for only 100 pesos. Mine 16 for only 100 pesos. Large to XL. Wow. Ganda naman ang bibi ko. Mine 16 for only 100 pesos. Large to XL. Mine 16 for only 100 pesos. Large to XL. Ayan. Number 16 to guys ha. Check nyo na lang. Kung gusto nyong balikan or gusto nyong i-mine nyo na. Okay, next na tayo para mabilis. Number 16 to guys ha. Wala akong gagawin? Meron. Dito ka. Kabila. Tapos na ang doktora, guys. Nagpanganak kasi ako ng pusa. Oo. Lola na ako. Ay, ito guys. Anong brand to book? Parang siyang Uniqlo din. Oo. Oh, pero ito guys. Hindi ko Uniqlo siya. China lang. Oh, China Uniqlo. Oh, guys. Paunahan. Uniqlo. Mine 17 for only 100 pesos. Ayan, 100 pesos guys. Medium. Medium size. Small to medium. Kasha to. Guys. Wala ka namang kills. Mine 17. Kazumi. 17. Anong last natin? Mine 17 daw. Okay, yours na, Kazumi. Oh, ang bilis Thank ng you. fingers ni Kazumi ah. Number 17. Kazumi, 100. Alright. Yes. Next. Thank you, guys. Guys, 50 pieces lang muna itong pinakain. Ito, maganda to. Oo. Ito guys, 150 to guys. 150 to. Number 8. Anong number yan? Anong number yan? Number 18 to. Mine 18 for only 150 pesos. Medium to large. Mine ko na yan. O, pre, yours na to. Ay, nauna si ano pala sa'yo? Si Meng. Meng. Tsaka sundin ang comment, guys. Oo, number 18. Ate Pigs, hindi mine ko na yan. Dapat mine 18. O, Oo. dinaig ka ni Pusa. Ayun. Okay. Let's go. Next. Dami na check out niya, dami na. Ay, ito na. Ay, maganda rin to. Just ni Marimar. Ayan. Ba't di ko nakita yung mata? Ang gaganda, oh. May plano pa kung ano eh. Kasi guys, no, hindi
wala. Diyos mo yung wala pang ganda. Oh, my number 19 for only 100! Come on! Ah. My 19 for only 100 pesos. Size XL. Oh, XL. Pero large to XL siya. My 19 for only 100 pesos. Come on, guys. My 19 for only 100 pesos. Mine po, si Big Boss Sara. Hey! Thank you, Sara. Thank you po. Yan, okay. Ayusin natin comment guys sa baka kasi may maligaw tapos sabihin nilang mine ko na yan. Eh, hindi naman pala bibilin. Dapat sabihin natin yung mine tas number. Since wala namang nagmamine na iba, si Big Boss Sara paunahan na type to guys ha. Mine tsaka number. Okay. Okay. Ay, ang ganda rin. Ganda na ito. Bagong laba to guys. Pero guys, 100 na lang to guys. Mine na, pero maganda no po? Yes. O sige, tayo na sabi kong 100. 100 na lang. Mine number 20. 100 pesos. Ayan. Anong size mo? Kasya to, hanggang XL. Pero large. XL siya. XL siya ba? Large to XL. Guys. Large to XL. Gusto ko to! Mine 20 for only 100 pesos. Mine 20 for mine 20 for only 100 pesos. Large to XL. Come on, mine yun na guys. Nalinis na ano mga to, right? Mga mine. Okay. Ito mas maganda to isa. Mine 20. Oh, kunin na daw ni Pink. Ne. Mine po para kay Cassie. Oh, nagsabi. Yay! Sara, Cassie. Tanong mo, sino magbayad? Nauna si Pink eh. Hindi, si Bipo Sara na yung ano eh. Oh, kasi may sinabing pangalan si Big Boss Sara. So, mine Mine na to para kay Cassie daw. para kay Cassie. For you. Pero lagay mo muna doon sa... Salamat! Dali mo muna doon para mapila. Ganda! Divided ka? Ha? Nakita mo ganun yung divided. Lalista na? Oo. Guys, another paanang manok. Paanang manok for only 100 pesos. Paanang manok. Teka lang. Large to XL siguro to. Ano size? XL. Oh, large to XL. Large to X. Paanang manok sobrang nipis Ng tela guys, sobrang lamig sa katawan. Mine, 18 na. Okay, mine 21. Large to XL guys, 80 pesos na lang pala. 80 pesos. Yes, 80 na lang kasi 80 pesos. Mine 21 for only 80 pesos. Paanang manok. Mine 21 for only 80 pesos. Paanang manok. Ayan guys, large to XL guys. Large to XL. Mine 21 for only 80 pesos. Large to XL. Paanang manok. Kasing kulay ng kulay. Hey! Hey! Ano ulit? Guys! Mine 21. Paanang manok. For only 80 pesos, large to XL. Come on. Mine number 21 for only 80 pesos. Large to XL. Okay? Number 21 po to. Change tayo. Paanang manok to guys, oh. Okay. Next. Tape. Ay! Oh my God! Polo Sport! Ay! Uy! Sarap! Gusto mo Ano? kumita ng Ay, kwento? Polo yung kanina Sport! nakita Polo ko. Sport! Ano? Kasi. Guys, so pero, ay, ang ganda! Pero kung gusto mo dalawa, Pero dahil dyan, sige, 100 na lang! Number 22 for only 100 pesos! Mali original to. Anong size? Oh, nabigay ko na eh. Ay, nabigay Rana. Oh, Okay na. Macho, original. Original to, be. Oh, swerte. Original siya to. Bawal kasi pakita eh. Swerte. Ganda. Yes, Macho. Madyo, may 27 pa. Kunin mo na lahat. Ang ganda. Pag nalinaw nakita ni Nick Knock, magagalit yan. Next. So, 100 na lang din.
80 to. 80? Oo. O, sige, 80 pesos. Mine, 23 for only 80 pesos. Discount kayo, pasalamat kayo sa akin ah. Oo nga. Nagbibigay discount ang bibe. Number 20, ano to? 23? 23. Medium pero ano to? Large XL to. Sa Pinoy. Yes, let's go. Magkano to? Sino yan? Nanay LB. Okay, Nanay LB. Thank you, Nanay LB. Salamat kayo, Nay! Thank you, Nanay LB. Yours na. Next tayo, guys. Next. Shoutout sa 183 viewers po. Hello. Ay, eto. Original, pero kailangan natin takpan, ha? Ito yung pinipilahan. Hindi, okay na kahit hindi mo takpan mo kasi walang yellow basket. Ah, okay. Okay lang. They're making sure lang. Guys, Pero kahit na. ayan guys, pinipilahan. Wow. Number 24. Alip, guys, alip. Wait lang. Size ko. Alip. Main ka na, Dara. Saan daw? Ay, Nanay LB. Large. Thank you, Nay! 100. Main ka. Nanay LB. 100 daw? Bumili ka na. Ala yung mga puti. Ito. Ito guys, plain lang siya ba? Hindi pa na. May tatlo isa. Okay. For only mine 25 for only 100 pesos. Bagay na bagay tela. lang guys, summer ngayon. Oo. Ano, mga pastel na... Ganda oh. Maganda yung tela niya, kaya 100. Number ano to? Anong size? Number, ay, 925. Sila pa lang ng LB. Yay! Guys, tawagan na lang kita. Benta na namin. Nanay LB. Dadalang na lang, Nay! Nay, busin mo na. T-shirt. Sige. T-shirt yan. Yours na, Nanay LB. Maraming salamat. Ayun, ganda niya na. Ito. Okay. Mine 26 for only 100 pesos. Ganda ng kulay guys, oh, ang ganda. Yan. Mine 26 for only 100 pesos. Ha? XL. Ay, naku Nanay LB, yours na to. Napakabilis ng kamay mo. Daliri mo. Puro t-shirt ang ganda, sabi natin, May. Oo. T-shirt. T-shirt muna tayo, syempre. Wrap top sa log. Oh. Next, number 27 naman tayo, guys. Ay, ito maganda to. 150. Ha? No? Maganda. Guys, mine 27 for only 150 pesos. Makapalang tela. Napakaganda. Number 1 sa balota. Ay. Ang malaki. Number 27. Mine 27 for only 150. Anong size? Size large to? Hindi, large size na? Wala, ang ganda niya. Ganda. Pakita mo ni Juan. XL. Large to XL. Jean daw. Mine 27 Regine. Branded to. Wait lang. Ano tayo? Serious to ha? Kukunin mo to Regine. Pa-message si Ate Joy. Ang ganda oh. Branded siya, branded. Branded siya guys. Regine ha, yours na to Regine. Okay kay Regine, thank you so much. Pa-message na lang po si Ate. Ate Joy, comment ka. Pa-message na lang si Ate Joy. Hindi. Na-message mo? Yours na, Regine! Okay. Yours na. Pero message mo pa rin siya para. May message ka ni Ate Joy sa dito sa TikTok para makuha yung yan, ito naman. Mine 28 for only 80 pesos. Yan, ganda guys, oh. Size. Magkano yan? 80 pesos. Large siguro. Number 28 to, no? Large. 29 na yata yan. Ha? 28. 28 na tayo. Large. Oh, 80 pesos lang to guys. Large size. Wala pa po na t-shirt po tayo na may LB. Anong size, large? Large size. Ayan. Mine 28 for only 80 pesos. Large size. Mine 28 for only 80 pesos. Large size. Walang Joy Minor, ha? Ay. Yan. Pwede yan. Yan. Guys, let's go. Nakasalan yan, Dara. Mine. Mine 28 for only 80 pesos. Laki. Ang laki!
Kita mo? Ha? Nakapunta ka dyan, makapalit ka lang. Saan mo magdatingin ka? Guys, my number ano na tayo? Nasa ila. Pwede na. Uy, ang ganda niyan. Oh guys, number 29 for only 100 pesos. My number 20. Naku, Nanay LV! Thank you, Nanay LV! Next na tayo, number 30. Ay, happy birthday! Ay, Nanay LV! Para sa'yo to, Nanay LV! Pantulog mo! Ay, naku na, iba. Bagay na bagay. Ayan, for only 100 pesos, number 30. Ay, gusto ni Ange. Ange, laki kasya sa'yo to. Pwede nating ipilit. Number... Oh, ay, na kay Nanay Envy. Nagpahin, Minter. Ay, Nanay LV, yours na. Maganda na Thank you, Nanay LV. 100, Nanay LV. Oh, tingnan. Number 31 na tayo, guys, ha? Makita mo dalawa. Oh, guys. Mamatan. Number 31, 80 pesos, guys. Magbayad ka, Dara. Tingnan mo. Number 31 for only 80 pesos. Large to large. Large, medium to large, guys. Si Braven. Si Braven. Nagmine. Si Braven. Brave Ann. Yan na. Wait lang, Brave Ann. Ito. Yours na to. Kaso mine 18 nilagay Ay, hindi niya. pala eh. Hindi pala mine 80. Hindi, 80 kasi yung prime. Hindi, pero mine 31 dapat yung ano. Kazumi. Kazumi. Kazumi, yours na to, Kazumi. Kazumi, sa'yo na. Let's go. Thank you. Ito naman. Thank you na lang, guys. Ito. Ang naibig sa Big Brother. Sabihin mo ulit mine tapos yung number. Number 32, no? Guys, naka-mirrored po kami, ha? Number 32, magkano to po? 100. Number 32, 100 po. Mine nyo na, guys. Branded. Number 32, mine nyo na for only 100 pesos. Large to XL. Actually, small nga yung nakalagay eh. Oh, pero ka. US size kasi siya, guys. Yes, oh, Nanay LV, yours na. Thank you, Nanay LV. Nanay LV. Alright. Ba't hindi na lang yung cellphone ko yung ikot? Ay, baliktad mo. Akala ko likod, sorry. Naka-mirror ka din. Naka-flip. Naka-flip. 33 na yan. How much? 100. 80. Anong size? Great ambitions. Number 30. Ano? Paano yan? Number 80 pesos lang. Anong number na tayo? 30 size eh, small lang to. Ang ganda to, guys. Ayan, small to medium. Small to medium. Number 33. Small to medium for only 80 pesos. Mine number 33 for only 80 pesos. Small to medium. Mine 33 for only 80 pesos. Small to medium. Let's go, guys. Aray ko, ang sakit. Mine 33 for only 80 pesos. Small to medium, guys. Ayan. Small to medium, guys. Mine number 33, guys. Maganda rin po to, guys. Mine 33 for only 80 pesos. Small to medium. Okay, ay, mine po 33. Ay, lipin. Sure ba to? Sure buyer lang po tayo. Sure buyer tayo, ha? Okay, yours. Lipin, yours, lipin. Pa-message na lang po, Ate Joy. Paki-message na lang si Lipin, Ate Joy. Message sa... Minessage ka po ni Ate Joy sa TikTok, Lipin, para dito. 80 pesos. So, payment first policy tayo and mamaya makikita nyo yung... Uy, ang ganda nito. 150.
Amo. Amo. Guys. Number 30. Ano na tayo? 35 for only 100 pesos. Ayan guys, size po nito is small to medium. Ay, kasya po hanggang large, oh. Stretchable. Ayan guys, napakaganda. Tingnan mo yung likod. Mine, 35 for only 100 pesos. Maganda guys. Mine, 35. Small to large for only 100 pesos. Mine nyo na po. Ang ganda. Shoutout sa 201 viewers. Hello po. Mine, 35 for only 100 pesos guys. Small to large po siya. Maganda po yung tela niya. Umap. Ayun o. Umap. Amop. Mine nyo na guys. Thank you Sir Rolly sila. Mine nyo na. Walang may gusto nito. Ang ganda kaya. Lapit natin. May mga nag-iisip dyan. 100 lang oh. Original yan. Original. Ayan oh. Ang ganda oh. Ayaw nyo? Tayo natin. Sa'yo na yan Pab. Mine ko. Ay! Maraming salamat. Pabi. Mine, may nag-aaway. Ano mo na si Yuki? Sige na ni LB. Okay, iyan mo muna ito dun sa, lagay mo lang dun sa kay natin. Thanks. Ay, maganda pa! Guys, kamukha po to ni Cassie. Kamukha ni Cassie. My number 36 for only, ano? 100 pesos guys. Donald Duck. Anong size? Huwag muna. Ay, nanay LB, versa po. Buklatin muna natin. Buklatin mo lang. Bukas na lang, iaano siya sa bed. Oh, guys. Ayan na. Yours na nanay LB. Maraming salamat. Thank you, Nanay Albi. Nanay. Pero sa akin yan. Pero isama mo muna. Maya na natin. Guys, double XL pero Mahilig mag-oversize. pero hindi naman siya ganun kalaki. Yes, large. Regine, nag-message sa'yo si Ate Joy dito sa TikTok. Paki-check na lang ng message request mo dito sa TikTok. Mention mo na lang sa comment para reply ko. Ayan, akin Ate Joy. Mention mo siya para reply ko. Eto SB siya guys! New Balance! Regine, nag-message sa'yo si Ate Joy. Balance new siya guys. Balance new. Balance. Branded yan. Original. For only 100 pesos na pera na to? 37. 37. For only 100 pesos guys, oh. Balance new. Anong size? Size boot. Ano siya eh? Double XL. Pero ano siya, large. Ano yung large dito? Hindi siya ganun kalaki. Mine 37 large for only 100 pesos. Large to XL. Mine nyo na po. For only 100 pesos. Mine 37. Mine number 37 for only 100 pesos. Guys, come on. I-mine nyo na po. Number 37. Ayan guys, ang ganda. Oh. Ang ganda ng t-shirt na to guys. Mine nyo na. Number 37 for only 100 pesos. Large to XL size. Okay, wala ba? Ang ganda na ito guys. Kung maisipan nyo ha, number 37 to. Number 37, kung maisip nyo lang, nabilhin. Ay, si Ana Big Pusara, Minay! Ay, Big Pusara, yours! Yours. Yours na Big Pusara. Your control. Tap the button to learn more. Alright, next tayo, next. Oh. Plain pero maganda, makapal. Ha? 150. For only 150 guys sa number 38. Quality rin talaga yung tela eh. Ganda ng tela guys. For only 150. Large to XL. Mine 38 for only 150. Mine 38 for only 150. Ayan. Large to XL. Stretch lang to guys, hindi siya hindi siya. Anong number nito? 38 ba? Ang ganda nito, ang ganda ng tela, grabe. Guys, 150. Pang shala-shala siya sa personal. Yes. Mine number Nasa 38. yung parang suot mo to, tapos naka-chain ka
ka rito na mahaba, na gold. Oh. Mine 38 for only 150 pesos. Large to XL. Napakaganda po na itong t-shirt na to, guys. Kung tignan hanggang dito mo naman. Yes, ang ganda, oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. 150 lang to, guys. Mine 38 for only 150, guys. Ano, walang may gusto? Large to XL. O, balikan na lang natin to. Basta number 38 po to, guys. Next. Number 38. Eto. Guys, number 39 for only 80 pesos. Ayan. Pakasarap niya eh. Mine 39 for only. Manipis. Manipis, guys. Masarap yan eh. Maganda yan. For only 80 pesos. Mine 39. For only 80 pesos. Mine 39. Nanay LB, yours na po. Maraming salamat. Brand ni Lola E po to, guys. Yes. Nag-guess ka, di mo alam bakit. Ayun, no? Ah! Brand ni Lola E, guys. Ito 50. Pamigay sale ito ah. Paunahan dito ah. Oh, bigay mo daw kay Lola E yung winner. Ay, bigay kay Lola E. Sige, sige. Mamaya ihiwalay na lang. Guys, mine 40 for only 50 pesos. Manipis Stella, guys. Oh, Hanggang stretchable. XL. Hanggang XL ka siya. Kahit triple XL pa yan. Number 40. 50 pesos lang. Guys, 50 pesos. Stretchable, guys. Hindi kayo mag-worry, oh. Guys, for only 50 pesos. Mine 40. Stretchable siya. Mine 40 for only 50 pesos, guys. Mine 40 for only 50 pesos. Sa'yo na, Nak Joy, mine ko. Ay! Kay Ate Joy na to. Nanay LB. Joy. Okay. Thank you, Nanay LB. Thank you, Nanay LB. God bless you. Mine, 41 for only 80 pesos. Ganda, oh. Mine, 41 for only 80 pesos. May ganito po. Mine, 41. Your choice. Choice fashion. May ano, may lawit. Anong size? Mine, 41 for only 80 pesos. Ang size po nito is medium. Pang Medium. social siya, guys, pero 80 na lang. Yes, 80 pesos. Size small to medium. Small to medium. Number 40. Mine, 41. Madjo! Yours na to. Thank you. Hindi niya makulay ito. Ah, Madjo. Thank you, Madjo. Ito po. Ito, 100. My number 42 for large na or medium lang? Medium lang. Mine 42. Tatamingin din mo kasi ang tabi. Small to medium, guys. Small to medium. Abangan mo sa susunod. Ano yan? May susunod yan. Ano yan? Tatamingin, abangan mo to. Mine 42 for only 100 pesos. Maganda yan. Mine ko para kay Tipan. Nanay LB, mine 42. Mine 42, Nanay LB. Nanay LB, sabihin mo mine 42. Mine ko, yun. Nanay LB 40 pan. Thank you, Nanay LB. Thank you, Nanay LB. Thank you, Nanay! Lunch na lang at Lola iyong wala. Salamat! Saka si Jacqueline. Baby, maganda daw sa susunod. Oo, ito. Meron pa Sana rin, maganda diba? to. Ming, 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 ming. Maganda daw yung susunod. Thank you! Ay! Oh my God! Gancho! Guys, 180. Grabe ang ano niya, no? Ganda! Wish!
to? Nanay LV, yours na Nanay LV. Ganda! Yan kay Ange daw. Thank you, Nanay Elvie! God bless you! Yung lahat na nandun. Hindi, meron pa. Maganda rin. Yan! Thank you, Nanay Elvie! Yan. Number 44. 100! For only 100 XL, no, boss? Large to XL. Actually, XL siya talaga. XL. Over. Pwede siyang double XL. Oo. Number 40, ano to? 44. 44. For only 100. Mine yun na guys. XL siya. Mine. Pwedeng double XL. Mine 44 for only 100 pesos. Meron na ako, di ba? Oo, meron ako. Meron na po ako. Mine 44 for only 100 pesos. XL to. Double XL. Ang ganda guys. Promise. 100 lang po. 100 lang guys. Maganda siya. Maganda yung tela, hindi siya mainit. Stretchable guys. Yes, stretchable siya guys. 100 lang po. XL to double XL. Mine yun na. Number 44. Wala may gusto. Okay, balik. Ay! Big Pusara! Yours na! Yours so much, Sarah. Thank you. Thank you po! May kusara kasyang-kasya sa iyan. Yes! Ay! Amok na naman! Amok! For only! Study conducted among toddlers. Amati. 2 servings per day together with dietary counseling, healthy lifestyle, and balanced diet. 100 na lang. Your kids' growth today is advantage tomorrow. Unleash the 120. Sunday effect. Ask Pero sige, 100 na lang! So guys, dynamite kami. Small! Ano na lang? Number 45. Mine 45. Small guys. Original. 100. Amok. Woo! Ganda oh. Mine 45. Woo! Len Pontillas, Caspi, yours na po. Len Pontillas, thank you. Thank you! Len Ay, naunahan ka, Lumi! Naunahan ka. Sumi, sayang. Ang ganda. Magkano yan? 100 lang. Ito na. Go. 100. Guys, number 46, maganda rin po to. Mine 46 for only 100 pesos. Napakaganda rin guys, ng tela. Pakita mo, ayun o. Mine, number 40, ano na to, 46? Anong time? 100 lang. Size, large to XL. Ganda o. Pina daw. Ay, Nanay LV, yours na po. Ang ganda. Yan na items na lang kaya. Dami na. Naunahan ka, Joanne Villalba, sayang. Next. Ay, ganda na ito. Hala ka, 150 to. Ang ganda. 13 items na si Nanay LV. Number na tayo? 150, 180. Ako ko 150 na. Balik ka na lang. Wait tayo eh. Number 47! Mine, number 47. Come on. 180 dapat yan. Mabait lang kami. 150 na lang. Mine, 47. Napakaganda. Pakita mo yung likod. Ay! Mine, 47 for only 150. 150 kay Jake daw. Yay! Napakaganda na t-shirt po. Oh my God. Nanay, thank you daw, Nanay LV. JB. Meron na. Ganda! Si Nanay LV din. Nagkuha. Oh guys, paalang manok. 48. 100. Sige. Guys, ang ganda nito pero bibigay na lang namin ito ng 80. Kasi, mabait kami! Number ano? Hindi, mabait kami. Mabait, kunin mo na. Number ano to? Number?
Small lang, small. Oh, 80 lang. Napakaganda. Parang manok, guys. Original, guys. Original. 80 pesos na lang. Mine 48 for only 80 pesos original. Small Majo! Thank you, Madong! Oh, next. Ay, sorry. Stop yun, stop! Bakit ako? Ito. C. C. Ayan, ano? Press ko yan. Oh. Ganda nito. Ano yan? 50 lang. Be, kung advance ka, mag-isa bumili ka na ng pang Christmas party mo. Oh, number 49. Mine 49 for only 50 pesos. Mine 49 for only 50 pesos. Small to medium, mine 49. Ay, Nanay LB, yours na. Thank you, Nanay LB. Okay, God, thank you! Marami na kayo nilanyay. Nyanyay. Ay, nay. Mukhang mauubos natin yun ah. Kanina to? Nanay. Oh, guys, mine 50 for only... Ano? 50 yan. Mine 50 dahil number 50 na tayo. 50 pesos na lang! Asa pa yung bell natin? Anong size? Mine 50, ano to? Medium to large. Asan nga ba? Reyanda. Ayan! Ayan, sa'yo na! Ay, Ran! Yours na! Hey, my God! Yours na, Ran! Meron tayo. Next. Ito po. 80. Iwan na po. Oh, guys, mine 51 for only 80 pesos. Mine 51 for only 80 pesos. Small size, guys. Small now din. 51. 80 pesos, guys. Mine 51 for only 80 pesos. Small size. Mine 51 for only 80 pesos. Small size. Mine 51 for only 80 pesos. Small size. Guys, mine nyo na. 80 pesos lang to. Manipis na. Mine 51 kay Becca daw. Ate Noy for Becca daw. Wow! Nanay FB. Teka, pakipend na lang si Ate Joy. Thank you. Yan. Thank you, Becca! Yours! Hey! Thank you! Sabihan na lang po si... Sabihin mo na si Ate Joy. Ang patawagan na lang po, Ate Becca. Ito, next. How much? Please! Ito, full time sale. How much? Oh, guys. Mine 52 for only 80 pesos. Parang dress siya, guys. Anong size na? Oh, parang siyang dress. Parang dress. Ayan, wala na yung LB, oh. Pwede mo yung suot. Mine 52. Pampasexy! Mine 52, guys. 80 pesos lang. Ay, baba, yung ano mo. Baba. Yung po yung... Ah, si Kagumi. Yun yan ang paano bumaba! Bagay kay Tiffany yan, sabi ni Nanay LV. Ay, sige, Zumi. Okay, yours na, Zumi. Hala! Ano ba? Huwag na. Na-upside down siya eh. 80, di ba? Oh. Thank you po! Thank you, Kazumi. Thank you, Kazumi! Mine, 53. For only 80 pesos. Dumi naman ito eh. Ay, di, 50 na lang po. 50 daw. Guys, mine 52 for only 50 pesos. Ano yan? Manipis yan. Mine 52 for only 50 pesos. Large to double XL.
Manipis siya, manipis. Manipis siya guys, sobra. Ah, parang pang gym. Oh. Pagka pupunta ka rin ng resort, pwede na to. Oh, mine Summer 52. ngayon guys, bagay na bagay yung mga ganitong t-shirt lang. Dahil mainit ngayon. Okay, guys. Parang fresco. Mine 52 for only 50 pesos lang po. 50 pesos lang po, i-mine nyo na. Can't get enough of Ay, 53 na ba? Download and 53 na pala tayo, Ate Joy. over and over again with Spotify. Mine 53 for only 50 pesos. Listening experience where you can Mine nyo na guys, 50 lang. tap the banner to learn more. Wala. Next tayo. Basta number 52 to guys. 53. Ay, 53. Sorry, 53. Pass. Ay. Lean into the sounds Ayan. you love. Take your playlist anywhere with offline downloads. Or play your song of the moment again and again with unlimited repeats. Get all the music without hearing audio ads on Spotify Premium. Tap the banner to learn more. Mine 54 for only 50 pesos guys. 50 na lang. 50. Pasok mga suki! Presyong Divisoria. So, check. Okay, 50 na lang. Mine 54. Mine 54, 50 na lang. 50 na lang. Mine 54, 50 na lang. Guys, mine 54, 50 na lang. I-mine nyo na to guys. 54, mga suki. Yan, 54. Number 54, mine 54 for only 50 pesos. Meron? Small size to guys. Small size, wala? O, next tayo. Wala. Pero pag nakikita nyo sa bebenta, baka gusto nyo lahat. Babalikan natin. Guys, ito guys. 80? Guys, mine 55 for only 80 pesos. Small to medium. Mine 55 for only 80 pesos. Small to medium. Ha? Len Pontillas, yours na po. Thank you po. Okay. Number 56 na tayo guys ha. Go. Guys, mine 56 for only 80 pesos. Hanggang XL kasha po to guys. Parang dress ulit siya guys. Dress siya, dress. T-shirt dress. Malaki. Number 56 guys. So, check. 80 pesos na lang. XL size. XL size guys. Mine 56. 80 pesos na lang po. Mine 56, 80 pesos na lang po guys. Meron bang magmamine? 80 pesos na lang to guys. Walay? Mine 56, last na po to. Babalikan na lang natin yung mga nauna. And meron pa kaming bago bukas ulit. Hindi pa namin napapakita sa inyo lahat guys. So pinarte-parte muna namin. Bukas mga bago na naman ang ipapakita namin. Wala? Okay. So, dito naman natin siguro yung live natin. Okay, bukas na lang po ulit. Maraming salamat everyone. So, guys, PM nyo na lang po si Ate Joy para sa mga bayad po ninyo. And ipipm po ni Ate Joy sa inyo kung ano yung code na i-check out Nakuha nyo. naman na ni Ate Joy, di ba yung mga account? Yes, sa TikTok shop po. Ano yung pangalan nyo, yun ang makikita nyo, guys. I-PM na lang kayo ni Ate Joy, guys. Once uploaded na yung product sa TikTok shop para ma-check out nyo na lang. Pero, kailangan yung bayaran through GCash yung mga namay nyo, guys. Okay? Thank you so much, guys. Magka-calculate na po kami. I-PM na lang po kayo. Bye-bye. Thank you, guys. See you tomorrow.